Дальше я передаю слово национальному партнеру из Франции. Он, к сожалению, говорит на 4 языках, но не на русском. Bonjour, JPBR France. Добрый день, меня зовут Жиль Пеппер, я из Франции. Merci d'être venu aujourd'hui. Moi, je vais vous parler de tout à fait autre chose. Спасибо, что пришли сегодня сюда. Я буду с вами говорить о чем-то совершенно различающемся. Je pense que l'écologie et la technologie, vous avez tout compris maintenant. Я думаю, что к этому моменту вы уже все поняли об экологии и о технологиях. Ça n'a plus de secret. Уже никаких секретов в этом нет. Maintenant, moi, je vais vous parler du partenariat. Qui est ici partenaire? Поэтому я хочу с вами поговорить о партнерстве. Кто из вас партнеры? Bravo. Браво. Je vais m'adresser spécialement à vous. Я буду обращаться к вам. On me dit des fois, pourquoi est-ce que tu es rentré dans le projet? Иногда меня спрашивают, почему ты вообще попал в этот проект? Et j'ai des amis dans un autre pays, en Côte d'Ivoire notamment. У меня есть друзья в другой стране, а именно в Кот-д'Ивуаре. Nous faisons partie d'un autre projet. Они вовлечены в другой проект. Et un jour, il y en a un qui me dit, écoute, je veux te montrer quelque chose, c'est les moteurs du Lunoff. Qu'est-ce que tu en penses? И однажды один из этих друзей в Кот-д'Ивуаре мне сказал, хочешь, посмотри на мой проект, это двигатель Дуюно, что ты вообще об этом думаешь? Je lui ai dit, oh bof, encore un business. Я сказал, ну, не знаю, еще очередной бизнес, ничего такого. Et puis tout d'un coup, ils ont commencé tous à se parler les uns les autres. И вдруг внезапно они стали между собой этой информацией обмениваться. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que moi, je ne sois pas dans ce business. Я тогда сказал, ну тогда я не могу не быть вовлеченным в этот бизнес, я тоже там должен быть. Et donc, je suis rentré dans ce business et j'ai commencé à développer. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était très intéressant pour tous les gens qui habitent notamment en Côte d'Ivoire. Поэтому в этот момент я стал, собственно, заниматься этим бизнесом, стал его развивать, и понял, в чем его интерес, и понял, почему им занимаются люди в Кот-д'Ивуаре. Vous savez pourquoi? И знаете почему? Parce que tout le monde veut gagner de l'argent. Потому что все хотят зарабатывать деньги. Voilà la vraie raison. Вот настоящая причина. Alors on vous a assez parlé de la technologie et on vous a assez parlé aujourd'hui de l'écologie. Moi, je vais vous parler un tout petit peu du partenariat. С вами сегодня уже достаточно говорили о технологиях, об экологии. Я с вами немного поговорю о партнерстве. Vous savez, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les gens veulent gagner de l'argent, mais ils ne font rien pour y arriver. Обычно люди хотят заработать денег, но ничего для этого не делают. Vous, aujourd'hui, si vous êtes dans la salle et que vous êtes partenaire, c'est que vous avez pris votre destin en main à un moment donné. Если вы сегодня здесь, и если вы в какой-то момент стали партнером, это означает, что вы в какой-то момент свою судьбу просто взяли в свои руки. Le grand problème, c'est qu'on veut tous gagner de l'argent, mais on ne veut rien faire pour. Большая проблема в том, что мы все хотим заработать денег, но не все хотят что-то для этого делать. Un partenaire, c'est quelqu'un qui développe. А партнер это кто-то, кто что-то развивает. C'est quelqu'un qui fait un travail. Кто-то, кто работает. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il rentre, il ne fait pas qu'investir. И кто-то, кто очень много инвестирует в этот проект. Investir, c'est une chose, parce que si on ne connaît pas le produit, on peut difficilement en parler. Но инвестировать мало, потому что, чтобы качественно инвестировать, нужно знать о продукте. Mais moi, je vais vous montrer ce que font la plupart des gens. Я вам хочу показать, что большинство людей делает. Vous savez ce qu'ils font les gens quand ils commencent à s'inscrire? La plupart, une grande partie des gens. Ils commencent à s'inscrire, et puis ensuite, vous savez ce qu'ils font? Ils font... Большинство людей, когда они начинают вписываться в какой-то проект, они делают следующее. Ils dorment. Начинают спать. Ils dorment. Просто спят. Vous savez ce qu'il faut faire dans ce travail? Il faut travailler. Что нужно делать в работе, нужно работать. Alors j'ai des gens qui disent, ah coach, explique-nous comment on fait pour travailler. Иногда мне говорят, ну что, коуч, давай объясни, как нужно работать. Vous savez comment on fait pour travailler? Знаете, как нужно работать? Je vais vous montrer comment on fait pour travailler. Сейчас вам покажу. On se retrouve les manches. Нужно закатать рукава. Et on travaille. И Tous les jours. работать каждый день. Comme mon ami Birdie là-bas.
Там у нас друзья сидят. Il travaille jour et nuit, il dort 3 heures par nuit. Он мой друг, он работает каждый день, и днем и ночью, спит 3 Il fait un webinaire la nuit pour l'Inde, un autre pour l'Italie, un autre pour l'Espagne. встречи какие-то и вообще партнерства с Испанией, с Индией, с Италией. Alors c'est bien, effectivement, on a la possibilité d'être des partenaires nationaux, comme mon ami Ivan, qui est donc d'Allemagne. On a de jolies médailles, vous voyez, bientôt... Конечно, мой друг Иван из Германии со мной согласится, быть партнером здорово, потому что еще такие медали дают красивые. Mais c'est pas tout. Но это не все. Il faut travailler tous les jours. Нужно каждый день Il faut работать. traduire les textes pour les gens qui habitent dans nos pays. Нужно переводить тексты для наших соотечественников. Il faut faire les webinaires, Нужно проводить il faut faire les вебинары, présentations dans les salles. презентации в залах. Et si vous ne faites pas tout ça, les gens ne vous suivront pas. И если вы всего этого делать не будете, люди за вами не пойдут. Voilà, alors j'espère maintenant que vous allez prendre votre destin en main. Так что надеюсь, что теперь вы свою судьбу возьмете в руки. Je voudrais maintenant profiter de quelques minutes qui me restent, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Я уже много говорил, хочу еще вот минутку потратить. On peut travailler, mais on ne travaille pas toujours tout seul. Хочу сказать следующее. Мы работаем, но мы не можем все время быть одни. Moi, j'ai la chance dans ce projet Мне в этом проекте очень повезло. de travailler avec des femmes. Я работала с женщинами. Déjà, je voudrais remercier ma traductrice. Спасибо переводчице моей. Et je voudrais vous dire qu'effectivement, je travaille avec 3 autres femmes. Еще я работаю с 3 другими женщинами. Il y en a une qui s'occupe de faire tout le design que vous voyez ici, Одна из них занимается всем дизайном, который вы видите. qui procure toutes les images que j'ai besoin pour pouvoir faire la promotion du business. Которая ищет для меня все картинки, чтобы я мог продвигать бизнес. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais je voudrais remercier Leila. Может быть, вы ее не знаете, но я хочу ей сказать спасибо. Сегодня ее здесь нет, ее зовут Елена. Il y a une autre personne que je voudrais remercier qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui non plus. C'est ma coordinatrice. И еще одна женщина, тоже она сегодня не здесь, координатор. Parce que c'est vrai que j'ai une coordinatrice qui s'occupe de traduire tout en français. Pour moi, c'est ma seule relation que j'ai réellement avec la société. Координатор, которая для меня переводит все на французский, это вот моя такая нить с компанией. Vous ne la connaissez peut-être pas, il s'agit de Elena, qui s'occupe des traductions chez Solar Group. Тоже вы ее, наверное, не знаете, ее тоже зовут Елена, она занимается переводами для группы. Et je voudrais également remercier la 3e femme qui, j'espère, m'entend. Je vais demander à Yulia de venir me rejoindre. И хотела бы поблагодарить третью женщину, Юлию. Юлия, пожалуйста, приходите сюда к нам на сцену. Yulia est la personne qui s'occupe de tous les événements et qui nous aide à tous les niveaux Юля организует все мероприятия и помогает нам на всех уровнях. pour organiser des conférences telles que celles que vous vivez aujourd'hui. Она организует конференции, как, например, вот эту. Et rien que pour ceci, je voudrais la remercier et lui remettre ce bouquet de fleurs. За это и за все остальное. Voilà donc, alors je voudrais préciser, et je pense qu'on va pouvoir remettre cet autre bouquet à Léna, qui devait être là aujourd'hui. Donc ma foi, je vais le remettre à Pavel, ici, pour qu'il puisse lui remettre. Этот пакет предназначался Елене, но так как ее здесь нет, его получает Павел. Voilà, je voudrais arrêter là, je pense que vous en avez marre de m'entendre, donc... На этом останавливаюсь, я думаю, вы от меня уже устали. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Но еще осталось кое-что сделать. Il vous reste à travailler. Вам осталось кое-что сделать, начать работать. Спасибо.